Honorable MLA, since you have raised a lot of questions and if you need clarification, listen to me very carefully what we are going to. Just keep quiet if you are sitting there, if you wish to sit there, but listen, don't disturb me because, see, you have raised a lot of questions, then I need to answer so that all the Goan people, they have to understand the situation what is existing. ना जर जाय जाल्यार तुम्ही हवेत गोळीबार केले शूटिंग इन एअर आणि त्याच्यानंतर त्योच गजाली खरे दिसतात. I just want to clarify on all your issues. स्पीकर सर, आयज येदो व्हडलो बोवाळ जाता, म्हाका कळना की बोवाळ कित्या खातीर. वच बोवाळ जर साळावलेचे धरण करता आसतना आमच्या सांग्यावेल्या लोकांनी घेतिल्ले आणि कोट्यांनी जमीन आम्ही दिली आमची घरदारा पासून सोडून. आयज म्हजे एक घर पासून खंयच्याय नॅशनल हायवेचेर आसा जाल्यार वी आस्क फॉर म्हणजे अलायनमेंट दुसरे वटच्यान वर म्हणून. हांगा साधारण ते 1000 फॅमिलीनी आपलो सॅक्रिफायस केलो आणि दुसरे कडेन रावले. आम्ही आयज पळयतात की थोडीशी उदकाची शॉर्टेज जाता तेन्ना आम्ही म्हणतात की आमची एक इंडियन फिलॉसॉफी आसा, तातूंत भितर 5 इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स आसात. एक म्हणजे वायू आसा, दुसरे म्हणजे जल आसा, आकाश आसा, पृथ्वी आसा आणि अग्नी आसा. इम्पॉर्टंट म्हणजे वायू ना जाल्यार आमी जगपाक शकनात आणि जल ना जाल्यार आमी जगपाक शकनात. आणि जल प्रोवाइड करपाचे म्हणजे पाणी उदक प्रोवाइड करपाची ही जबाबदारी या सरकाराची आसा. स्पीकर सर, आयकून घ्या, जे उदक आमच्या घराघरांनी पावता ते प्रोड्यूस करपा खातीर पर MLD पर युनिट इट कॉस्ट अराउंड 30 rupees for us and we supply at the rate of 4 rupees for the consumers. Imagine the quantum of burden that the government takes. आम्ही जेन्ना वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाकडच्यान 1 MLD उदक 1 युनिट घेतात तेन्ना आम्ही 10 रुपये तांकां दितात. आम्ही जेन्ना हे कंझ्युमराक दितात, ट्रीट करून दितात, it costs us 30 rupees and when we deliver it to consumer we charge only 4 rupees. आज आम्ही पळयतात की आम्ही जेन्ना हॉटेलांत वतात एक च्या घेतलं जर जायत जाल्यार आम्ही 40 रुपये दितात, पण त्या 40 रुपयाच्या भितर आम्ही प्रत्येकाच्या घराकडेन एक टँकर पावयतात. म्हणजे एक युनिट 10 युनिटाचो एक टँकर 10,000 किलोज किंवा लिटर्स. पळय तुम्ही 40 रुपये जेन्ना आम्ही त्यांच्या घराकडेन पावयता 40 रुपयांनी टँकर, जाल्यार तांकां ते वापरता आसतना डू वी रियली वायजली यूज. आम्ही जे उदक पावयतात ते लोकांनी केअर घेऊन केन्ना काय की सवाय मेळटा. एक टँकर आम्ही रातचो केले जर जाय दुसरे दीस आमकां 40 रुपये मोडपाक कितें. सो द वॉटर इज नॉट यूज्ड वायजली ऑर ज्युडिशियसली. म्हणूनच हांव मानता आयज आमचे थोडेशे तुम्ही हे पळयतात. स्पीकर सर, आय एम गोइंग टू टेल देम everybody is talking about the scarcity of water. Acute shortage म्हणलं जर जायत जाल्यार राग येता. I will give you the statistics that those are placed. The actual shortage केन्ना आम्ही म्हणतात तेन्ना पळय आमचे डिव्हिजन 1 comprising of तिसवाडी and फोंडा तालुका आमचे जी शॉर्टेजेस आसा एक्यूट शॉर्टेज म्हणटा ती 11,980. 16% आमकां एक्यूट शॉर्टेज आसा. रेस्ट ऑल पीपल गेट अराउंड 4 to 12 hours उदक आसा. दुसरे डिव्हिजन आसा बार्देज आणि पेडणे. हांव मानता की ह्या दोन्ही तालुक्यां भितर आमकां शॉर्टेज आसा. ओन्ली 8% ऑफ देम विल हॅव 0 to 4 hours वॉटर. याच हातून भितर आम्ही पळयतात की बिचोली आणि सत्तरी ओन्ली 8% ऑफ दी कनेक्शन्स विल हॅव शॉर्टेज. म्हणजे 0 to 4 hours सप्लाय आसा ती ओन्ली 8%. आणि आम्ही पळयतात दुसरे वटच्यान आमचे जर सावथाक पळयतात सालसेत आणि मार्गोमावाच्या आमदाराक हांव सांगता साधारण ते 76% ऑफ द पॉप्युलेशन ऑर कन्झ्युमर्स गेट 76% of the consumers get water supply between 12 to 24 hours. And this 26% of Salset people get 24 hours of supply. These are the statistics that I am to produce.
Kepe, Sange, Kankon, only acute shortage is 6%. At the same time, we see 12 to 24% of the consumers get a supply at the 50% of the population gets supply at least 12 to 24 hours. Speaker sir, आज आम्ही पळयतात 26% या आमच्या गोयच्या लोकांक अजून 24 hours water supply मेळटा. I would like to bring to all the notice of all the people. आम्ही ज्यांना कनेक्शन देतात त्यांना एक अंडरटेकिंग आम्ही साइन करतात that I will have my personal the tank asa. It will suffice for 3 days in case of electrical failures, breakdown, जाऊ बाकीचे shutdown asa त्यांना. We give a declaration when we take the connection. पण आज आम्ही पळयतात की 24 hours म्हणटा तेन्ना 24 वरां आमचो नळ केन्नाय उक्त केले जर जाय डायरेक्ट उतर येवपाक जाय अशें न्ही. म्हणूनच म्हणटा आम्ही acute shortage नासतली. फ्रॉम दिस वॉटर कम्स आम्ही लक्षात दवरपाक जाय इतके मोठ्या प्रमाणात हे उदक सप्लाय जाता आणि सरकार 4 रुपयांनी दिता आणि सरकार प्रोड्यूस करता आसतना 30 रुपयांनी करता जाल्यार आम्ही वापरता आसतना हांव गोंयच्या म्हज्या सगळ्या भाव भयणीक उलो मारता की उदक हे अत्यंत आमकां एक आवश्यक अशी गजाल आसा. वी नीड टू कन्झर्व इट, वी नीड टू प्रिझर्व इट अँड वी नीड टू स्टोर इट फॉर फ्युचर यूज. स्पीकर सर, आमचे सगळे आमदारांनी सांगा तेन्ना आय वूड लायक टू आमचे जे फुडले प्रोजेक्ट्स आसात त्याच्या बाबतीत करता. In order to eradicate complete shortage of water and ensure continuous supply of water and to reduce non-revenue water, following measures are under consideration. Replacement of old pipelines with robust and durable pipelines like DIMS, OPVC, etc. At present, as per the detailed study, the length of the total network is around 6,000 kilometers, out of which almost 200 kilometers pipeline is old of the age 40, 50, 60 years, and it is proposed to replace in a phased manner through central finance assistance or through loans from institutions like NABARD. The total approximate cost involved is 1,200 crores. We are trying to get the funding from the central government or the institutions like NABARD, and if we get it, we will not go in for phased manner. We would try to do it as fast as possible. Installations of smart meters. With smart meters, the department will be able to track water usage in real time and transferring data wirelessly. This will eradicate manual reading and ensure accurate billing, reduce human error, ensure monthly cycle and improve revenue. Without the manual billing, we will have a smart meters. Those smart meters can be controlled from remotely from anywhere, and they will be able to judge what amount of water that they have consumed. So this smart meters will play a major role when we have a pressure valves and we have a mechanism to find out where is the water, whether there are leakages, whether there are slippages, whether there is a waste of water, and to control the NRW of 42% that what we say, we will be able to save at least 50% of that water to bring it back into this. Because our requirement is something like 700 MLD. We are producing 1000 MLD. Out of that 300 MLD, we will be again get additional 2 to 300 MLD for the future use. It's because of that I would like to again place before this August House use of technology and automation that we have proposed. Our aim is to focus on implementation of smart monitoring system